ଏବେ आसला मधुबाबू पेंशन योजना को नहीं एक बड़ खबर जो मैंने 60 वर्ष उदय होती से मिलवा जाऊे 3000 टंका भत्ता राशि तेरे केबेठारु मिलिबो आ केउ केउ मानकु मिलिबो ताहा आपण मान ए वीडियो माध्यम संपूर्ण अपडेट जानि परिबे। सेतिबे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, चैनल को नुआ करी आस्तिले एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई रखंतु। ओल्ड एज पेंशन बा वार्धक्य भत्ता, मधुबाबू पेंशन बा मिनिमम भत्ता, विधवा भत्ता, दिव्यांग भत्ता, सामाजिक सुरक्षा आईन अधीन जेतिकी भी भत्ताधारी अछंती तो सेमानंक पाई एक बड़ खबर मध्य सामना को आसी। विभिन्न सोर्सेस मध्यरु ठीक यहीपरि एक बड़ खबर मध्य पहुँची। आग को आपण मानकर भत्ता टका वृद्धि पाइबार निश्चित रही। ता सहित आपण माने समस्त जमिति देखुथिले गत किछि मास धरी जे भत्ता देबारे विलंब होउथिला तो धीरे धीरे से कोन ना सॉल्व कर दिया गलानी। तबे जो मानकर 2 मास 3 मास भत्ता बाकी थिला सेमानंकु मैक्सिमम हिताधिकारी मानकु एकाधर के भत्ता टंका दे दिया गलानी। आग को खूब शीघ्र आपण माने समस्त एकाधर के मासिक 3000 टंका भत्ता पाइबा को जाउछंती। ता सहित याकू आगरो मध्ये लागू करा जाई पारे। जेपरी 8th पे कमिशन रे सरकारी कोन चाकरिया को जनवरी 2026 रु वर्धित दरमा दिया जिवो। लक्षाधिक टंका सेमाने मध्ये एरियर हिसाब रे टंका पाइबे। जे वृद्ध वयस्क माने अछंती, जे विधवा भौणी माने अछंती, जो माने भी भत्ता पाउछंती, एमिति कि सामाजिक सुरक्षा आईन अधीन रे जे माने भी अछंती तो सेमाने को मध्य पिछला भाव में लागू कर दिया जीवो भत्ता टंका, जहाँ फल से मध्य एही हिसाब रे किछि अधिक टंका पाइबे। तो आज आमे जानिबा कि केबे सुधा भत्ता टंका वृद्धि हेबार संभावना रही आउ केउ कारण पाई आपण मानकर जो 3000 टंका भत्ता राशि मिलिबो। तबे आसंतु ए वीडियो माध्यम रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। आपण माने समस्त जेमिति जानती भत्ता टंका 3000 कथा ता माने मिनिमम पेंशन बा सर्वनिम्न भत्ता केवल वयस्क जो मान जो 80 वर्ष अधिक होउछंती सेमान को कोन 3500 टंका दिया गला। सामाजिक सुरक्षा आईन अधीन रे आस्तिबा सबु भत्ताधारी से विधवा भत्ता हो, दिव्यांग भत्ता हो, मधुबाबू भत्ता हो, वृद्ध भत्ता हो, किन्नर भत्ता हो कि कलाकार भत्ता हो, जो माने भी भत्ता पाउछंती जहाँकर भत्ता 3000 रु कम थिला समस्त को भत्ता टंका 3000 मिलिबा आरंभ हेबो। ओडिशा सरकार अधीन में जो माने भत्ता पाउछंती ए कथा आमे काहेकि कहूचु ना, कारण ओडिशार वर्तमान सरकार जो सरकार आस्तिले निर्वाचन मैदान भारतीय जनता पार्टी तांको इलेक्शन मैनिफेस्टो बा घोषणा पत्र रे लिखित आकार देइथिले जदि सेमानक दल सरकार को आसीबो तेबे सर्वनिम्न भत्ता टंका 3000 टंका रु आरंभ हेबो। हेले कोन होला दर्शक बंधु ना 2 वर्ष बा 2.5 वर्ष बीती गलानी ए पर्यंत आउ लागू होई परिला नाही। ठीक अछि, आपण मान नियाति भाबरे जानिथिबे। तेबे केउ कारण पाई आपण माने 3000 टंका भत्ता राशि पाइबा को जाउछंती आसंतु जानिबा। तो दर्शक मु आपण मानको कहि कि रखुची आगो को जेहेतु आसुची आपण मानकर निर्वाचन, कारण आम ओडिसा रे आउ किछि दिन मध्य रे दुईटी निर्वाचन आसीबा को जाउची। गोटे हला पंचायत निर्वाचन आउ गोटे हला कोन पौर निर्वाचन। अल्प किछि मास मध्य रे निर्वाचन आरंभ हेबो। तार 2 मास पूर्वरु आदर्श आचरण विधि बा कोड ऑफ कंडक्ट लागू हेबो। ता सहित जानि रखंतु भत्ता देवार सरकार फसिथिले 1000 टंका जे मानको दिया जाउतला सेमाननको भत्ता टंका रेगुलर मिलु नथिला मध्य। कहार 2 मास तो कहार 3 मास आउ कहार 4 मास पर्यंत भत्ता बाकी थिला, जहाँ पाई सरकार निजे बारंबार कोन घोषणा करथिले कि ऑनलाइन प्रक्रिया जगु विलंब हेउची। तेणु दर्शक बंधु आपण मानकर जो रही 3000 टंका भत्ता राशि खूब शीघ्र मिल जिवो। ठीक अछि, तो धीरे धीरे सेमानक भत्ता टंका क्लियर करा जाउची, क्लारिटी आसुची। ता सहित डबल इंजिन सरकार अछती, केंद्र हो कि राज्य हो वर्तमान सरकार बैकफुट रे अछती। पेपर लीक मामला हो, दर वृद्धि मामला हो किबा पेट्रोल इथेनॉल मामला हो, ए सब भीतर सरकार चाहिए सेमानकर सरकारी स्थायी कौन स्टेबल रो। ठीक अच्छे, तो कारण जदि प्रतिश्रुति पूरण जदि न हुए तेबे कौन ना सरकार भोट कौन ना से निर्वाचन मैदान रे पुणी थे से कौन आसी पारे ना। ठीक अच्छे, तो से आपण मानकर जो रही जहाँ भी प्रतिश्रुति जो आपण मानकर जो आगु देते 3000 टंका दिज्व से प्रतिश्रुति गुड़िक कौन करेंगे सरकार अक्षर अक्षर पालन करेंगे। आपण मानकर 3000 टंका भत्ता राशि निर्वाचन पूर्व ही देदेवे। ठीक अच्छे, तो आउ किछि मास मध्य आपण मानकर मिलवा को जाउची 3000 टंका भत्ता राशि। ठीक अच्छे, तो नियाजी भाव आपण माने जानि पारिले। तो निर्वाचन जेहेतु आसुची आगकू तो से निर्वाचन कारण जो कौन आपण माने 3000 टंका भत्ता राशि पाइबा को जाउछंती। ठीक अच्छे, देखंतु सरकार सेतेबेले एक्टिव थांती अधिक ना जेतेबेले सेमानकर किछि फायदा थाए। जदि सेमानकर किछि जदि फायदा न थाए सेमान कोन करिवे
ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବା ଆସିଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଯାହା ଭତ୍ତା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉ, ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବ ସରକାର ନା ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମନେ ପକାଇବେ, ପୁଣି ତ ରିପିଟ୍ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଦେଇଦେବୁ, ଏତିକି ଦେବୁ, ଏଇ ପଇସା ଏତେ ଦେବୁ, ବଢ଼ାଇ ଦେବୁ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲାଗୁ କରିଦେବେ ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କରିକି ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ, ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ, ତ ସେଇ ନିର୍ବାଚନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି, ସେ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ଦେଇଦେବେ ସରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି। ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମନରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣନ୍ତୁନି ଯେ ଆମକୁ ଆଉ ସରକାର ଦେବ ନାହିଁ ବା ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ମୁଁ କହିକି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବି ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜେଟ୍ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 80 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର 3500 ଟଙ୍କା ସରକାର କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ସେଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ସରକାର, ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ ତ ପଳେଇଲା, ତ ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ସରକାର 3000 ଟଙ୍କା କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯାହା ବି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ବିଧବା ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଚଳିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇଟି ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ସରପଞ୍ଚ କି ବା ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ କେବଳ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନାହିଁ କି ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ, ହଜାର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ହଜାର ସରପଞ୍ଚ, ହଜାର କାଉନସିଲର, ହଜାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଲଢ଼ିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯଦି ସେମାନେ କ'ଣ ଆଗରୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ପାଳନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଜିତି ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନଚେତ୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ଭୋଟ ପଳେଇବ। ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବେ ନା ସରକାର ପୂରଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କାହିଁକି ନା, ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେକୌଣସି ମାସରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ମିଳିଯିବ, ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବି ମିଳିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଠିକ୍ ଅଛି।